Nalazite se u Đirokastri. Imate jako malo vremena, a želite da ga iskoristite maksimalno i upoznate dušu ovog grada. Možete da obiđete samo jednu atrakciju, ali niste sigurni za koju da se opredelite. U ovom videu vam pomažemo. Predstavljamo vam turistički biser ovog grada. Kuću iz osmanskog perioda bogate porodice Skinduli. Skrećemo vam pažnju da o gradu Đirokastri na našem kanalu možete pogledati poseban video, a sada ćemo vas sprovesti samo kroz kuću porodice Skinduli. Kuća Skinduli je sagrađena oko 1700. godine, a rekonstruisana 1823. godine i spada u najočuvanije građevine tog doba. Za vreme komunističkog perioda se ovde nalazio etnografski muzej. Međutim, kasnije je kuća vraćena porodici i od tada se koristi kao muzej ove porodice. Ono što možete vidjeti u njoj danas jasno pokazuje da je ovo bila najbogatija kuća u Đirokastri. Broj dimnjaka je pokazivao ekonomsku moć porodice koja je živela u njoj, a kuća Skinduli je imala čak 9 dimnjaka. Pored dimnjaka imala je i 9 kamina, 6 kupatila, 12 soba, 64 prozora i 4 hamama, odnosno turskih kupatila. Kuća je građena na 3 sprata. U prizemlju se nalaze prostorije koje su korišćene za skladištenje. Pri gradnji kuće između kamenja su postavljene grede od drveta kestena i na taj način su je ojačavali i štitili za slučaj zemljotresa. Ovo je prostorija gdje su ostavljali vino, voće, povrće, pasulj itd. Ova prostorija je planirana za smeštaj članova porodice u slučaju opasnosti, dakle kao bunker. Sljedeća prostorija je korišćena kao prirodni frižider. Temperatura je jako niska zato što je pravljena pod zemlje. Zbog ovakve temperature ovdje su čuvali i mlečne proizvode, čak do 3 dana od njihovog pravljenja. Pošto se na krovu sakupljala kišnica, cevima je voda bila dopremana do ove prostorije i korišćena je ta voda preko česmice koja je i danas u funkciji. Na prvom spratu se nalaze prevashodno zimske sobe. Ovo je jedna od tipičnih zimskih soba jer se u njoj nalazi i jedan od kamina kako bi soba mogla da se greje. Posteljinu su čuvali u ovom delu. Svako jutro su posteljinu pakovali, a uveče spuštali dole kako bi mogli da je upotrebe. Ova soba ima i svoj toalet. Toalet je povezan cevima i to sve do reke. Dakle, imali su nešto nalik današnjoj kanalizaciji, što je bilo jako napredno za to vreme. Na ovom spratu je posebna prostorija bila namenjena za obedovanje. Hranu nisu spremali ovdje, već napolju, kako bi sprečili širenje mirisa po kući i eventualne požare. U ovoj prostoriji nalazi se aparatura za pripremu kafe. Ovdje su je pržili i to 15-20 minuta, a nakon toga su kafu u avanu tucali.
Nakon jela, ovdje su prali i prljave sudove. Ova prostorija je bila namenjena za goste i njih su dočekivali muški članovi porodice. Žene nisu ulazile unutra ukoliko su gosti bili muškarci. Već je preko ovih drvenih prozora gazdarica pratila broj prisutnih kako bi znala koju količinu kafe treba da pripremi. Gazdarica nije ulazila u ovu sobu dok su gosti bili unutra, već je nakon spremanja, kucajući na vrata, obaveštavala domaćina da posluži goste. Iznad zimskog sprata nalazi se letnji sprat. Ovdje je svežije, te se cela porodica tokom leta selila na ovaj sprat. Odavde se jako lepo vidi panorama celog grada i okoline, pa su ukućani ovdje često boravili i uživali u kafi i rakiji. Ova prostorija je bila namenjena za nove parove koji su bili tek venčani za romantične njihove večeri. Drugi parovi su živjeli u prostorijama sa svojom decom. Ukoliko bi se još neki član porodice venčao, onda bi ovaj prvi par morao da ustupi ovu prostoriju novom bračnom paru. Najstariji članovi porodice su također imali svoju sobu. I ona je imala svoj kamin i toalet. Bili su stari da se dosta kreću, pa im je iz tog razloga i bio neophodan odmah pored sobe. U njoj su spavali i unuci jer su ih baba i deda čuvali. Jedna porodica je imala dosta dece, oko 5, 6, 7, kako koje. U okviru sobe nalazi se i prostor za skladištenje posteljine. Na ovom spratu nalazila se i prostorija za obedovanje koju su koristili muški gosti. Jeli su sedeći na podu oko stola. Ova crvena boja na podu simbolizuje albansku zastavu. Ovo je soba koja je bila namenjena za nove bračne parove sa decom. Korišćena je i kao zimska soba jer je u njoj bio i kamin. Ova soba imala je i svoj hamam, odnosno saunu. U okviru kuće postojala je i soba za dame. Ona je korišćena za žene za pripremu ceremonija kao što su prošenje, venčanje, sahrane. Bile su odvojene od muškaraca. Kada nije bilo venčanja, odnosno ceremonija uopšte, ova prostorija je korišćena i kao soba za goste. I ona je također imala svoj hamam. Najlepšu sobu koja je služila za samu ceremoniju venčanja, nažalost, nismo snimili jer nije bilo dozvoljeno. Ulazna vrata su originalna i ukrašena su motivima nara. U ovoj sobi ima čak 15 prozora. Po rečima vodiča, u normalnim uslovima ovdje su živele čak 3 generacije. Po njihovoj računici to je bilo oko 30 ljudi. Također, ukoliko bi došli gosti, ovdje bi moglo da stane još 40 gostiju. Dakle, ukupno oko 70 ljudi u okviru ove jedne kuće. Skendul i kuću možete obići u pratnji lokalnog vodiča na engleskom jeziku, koji će vas sprovesti kroz kuću
ispričati njenu istoriju i dati sva potrebna pojašnjenja. Za ovo razgledanje u junu mesecu je bilo potrebno izdvojiti 200 leka, oko 1,5 euro. Vreme potrebno za obilazak je oko 30 do 40-45 minuta. Radno vreme može varirati. U periodu od novembra do marta posjeta kući se mora ranije najaviti. U periodu pune sezone od aprila do novembra trenutno radno vreme je od 9 do 19 časova. Mi smo imale sreće da je radila u periodu kada smo mi bile i to u subotu oko 14:30. Inače, subotom je radila do 15 časova. No, svakako ove informacije treba proveriti pre polaska. Za kraj, na ovom kanalu možete pogledati i druge naše videoklipove iz Albanije ili sa naših drugih putovanja. Naravno, kao i uvek do sada, pitanja nam možete postavljati u komentarima ispod opisa ovog videa. Ako poznajete nekog ko se priprema put Albanije, možete mu proslediti neki od naših videoklipova kako bi dobio sve potrebne informacije o putovanju u ovu zemlju. Ukoliko vam se dopao ovaj video, možete zapratiti naš kanal kako bi dobijali obaveštenja o našim narednim videoklipovima. Veliki pozdrav!